آج ویو 360 میں سوشل میڈیا کمپنیاں انسانی حقوق کے خلاف جرائم کے ممکنہ شواہد اپنے پلیٹ فارم سے مٹا رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ کا الزام. سوشل میڈیا کمپنیوں کی ذمہ داری ہے کیا؟ خواتین امیدواروں کی ریکارڈ تعداد. امریکی سیاست میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شمولیت پر ایک نظر. یہ گھر تو لگ ہی نہیں رہا تھا، لگ رہا تھا یہ کوئی گندا نالا ہے. اور بارشیں تو ختم ہو گئیں مگر کراچی کے شہریوں کی مشکلات نہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. مسائل کی طرف توجہ دلانی ہو یا ظلم اور جبر کو سامنے لانا ہو، سوشل میڈیا ویڈیوز اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان کی بنیاد پر خبریں بھی بنتی ہیں اور ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں. لیکن ہیومن رائٹس واچ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کی کمپنیاں اپنے پلیٹ فارم سے ایسے مواد اور ویڈیوز کو ہٹا رہی ہیں جو جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ثبوت فراہم کر سکتی ہیں. ہیومن رائٹس واچ کی نئی رپورٹ ویڈیو ان اویلیبل میں بتایا گیا ہے کہ فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال خودکار نظام کے تحت غیر قانونی یا متنازع نوعیت کی ویڈیوز کو غائب کر دیتا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ سے. تفتیش کاروں کے مطابق 2014 میں ملیشیا ایئر لائن کی پرواز MH17 روسی میزائل لانچر کے حملے سے تباہ ہوئی. بیلنگ کیٹ نامی تنظیم نے اس کے ویڈیو ثبوت سوشل میڈیا پر اکٹھے کیے تھے جنہیں بین الاقوامی تحقیقاتی ٹیم نے استعمال کیا. روس نے ان الزامات کی تردید کی. بیلنگ کیٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بعد میں وہ سوشل میڈیا کے انہی ذرائع اور پوسٹ پر دوبارہ گئے تاکہ وہ معلومات نیدرلینڈ کے عدالتی حکام کے سامنے ثبوت کے طور پہ پیش کر سکیں تو تب تک وہ مواد انٹرنیٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. سوشل میڈیا ویڈیوز کئی تحقیقات میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایسی ویڈیوز کو دریافت کرنا جن میں دہشت گرد گروہ بوکو حرام کے خلاف کارروائی کے دوران نائجیریا کی فوج کی بدسلوکی واضح تھی. اپنی نئی رپورٹ ویڈیو ان اویلیبل میں ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا کہ انٹرنیٹ سے اہم ثبوت مٹائے جا رہے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں خصوصاً 2017 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فوجیوں کے ہاتھوں کسی کے قتل کی ویڈیو یا داعش کی پروپیگنڈا ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر ہی اچانک غائب ہو جاتی ہیں. تاہم سوشل میڈیا کمپنیوں نے ہیومن رائٹس واچ کو بتایا ہے کہ وہ قانوناً ایسا مواد ہٹانے کے پابند ہیں جو دہشت، تشدد اور نفرت کو ہوا دے. اس مقصد کے لیے یہ کمپنیاں انسانوں کے علاوہ مصنوعی ذہانت کا استعمال بھی کرتی ہیں. آج کل یہ خودکار نظام اتنا مؤثر ہے کہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی غائب کر دی جاتی ہیں، اسی لیے کوئی فرد انہیں دیکھ ہی نہیں پاتا. ان ویڈیوز تک رسائی حاصل نہ کر پانے والوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے 2017 میں پہلی بار سوشل میڈیا ویڈیوز کو ثبوت مان کر لیبیا کے کمانڈر محمود الورفالی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے جن پر کئی قیدیوں کے قتل کا الزام تھا. سیریا آرکائیو جیسی کئی سول سوسائٹی تنظیمیں سوشل میڈیا ویڈیوز کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال جیسے ممکنہ جنگی جرائم کے ثبوت جمع کرتی ہیں. ہم عالمی سطح پر کسی طریقہ کار یا لائبریری کی بات کر رہے ہیں جہاں ان ویڈیوز کو محفوظ کیا جا سکے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ایسی آرکائیو بنانے کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہیں. تاہم ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ وارنٹ کے بغیر سول سوسائٹی تنظیموں کو اپنے مواد تک رسائی فراہم نہیں کر سکتا، جبکہ فیس بک اور یوٹیوب نے اس رپورٹ کی تیاری تک وائس آف امریکہ کو کوئی رد عمل نہیں دیا. ہنری رجول کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. کیا عوام کو کھل کر بولنے کی جگہ دینے والی سوشل میڈیا کمپنیاں معلومات تک رسائی کے حق کا تحفظ کر پا رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پر ڈالے گئے حساس اور اہم مواد کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کو کیسی پالیسیاں بنانی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں اس گفتگو سے. صدف، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کمپنیز کی کیا رسپانسبلٹی ہے ایکسیس کنٹرول کرنے کی اس سینسٹیو مواد کو تک جو پبلک پوسٹ کرتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر؟ اس میں ہم ان کمپنیز کے بلینز آف یوزرز ہیں اور ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑا کنزیومر بیس سرو کریں گے اور آپ واحد کسٹوڈین ہوں گے بہت ساری ایسی انفارمیشن کی جو یوزر جنریٹڈ ہے اور اس کا امپیکٹ صرف انڈیویجول لیولس پہ نہیں ہے بلکہ وہ ملک و سیاست اور بین الاقوامی اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے. تو کمپنیز کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ لوکل لاز کو اپیز کرنے کے لیے ایسا مواد جو
स्पेशली वॉर क्राइम से रिलेटेड हो या स्टेट की जानिब से किए गए जराइम उसके अंदर नजर आते हो, वो आप इस बात पे डिलीट कर दें कि उसके अंदर वायलेंस थी। जाहिर है जो ग्राफिक वायलेंस है वो शायद आम यूजर्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन उस मवाद को कहाँ आर्काइव करना है, किस तरह रखना है, इसके ऊपर ज़्यादा संजीदगी से कंपनीज को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सबूत हैं और इनका जो कानूनी निज़ाम है हमारा और ग्लोबल भी जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, अगर स्पेसिफिकली वॉर क्राइम से रिलेटेड अगर कोई शवाहिद आते हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें इस तरह आर्काइव करें कि अगर ज़रूरत पड़े तो बतौर सबूत इन्हें पेश किया जा सके और इस मवाद तक एक्सेस बरकरार रहे। कम अज़ कम जो इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं या कानूनी इदारे हैं उनका। सदक ये बताइए कि सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा, क्योंकि एक तरफ तो ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो कि वैसे ही इन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म्स, ये बिजनेसेस किस तरह चलते हैं। स्पेसिफिकली फेसबुक के हवाले से बारहा आप म्यांमार में हेट स्पीच वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो ले लें, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने खुद कहा कि फेसबुक ने हमसे इंफॉर्मेशन विद होल्ड की, या कैम्ब्रिज एनालिटिका ले लें। सो इन टेक्नोलॉजी कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप उसको रियासतों के अंदर जो अनासर हैं, जो रेग्रेसिव हैं और जो गैर-जमहूरी किस्म के में इन्वॉल्व हैं उसको देखें तो इसलिए ये बड़ा एक मुश्किल और पेचीदा मामला नजर आता है। और जब तक इसके अंदर मल्टी स्टेक होल्डरिज्म को हम वाकई किसी तरह ऑपरेशनलाइज नहीं करेंगे, जब तक ये जो डाइकोटमी है और ये जो मसले हैं मुझे लगता है कि बरकरार रहेंगे। सदक ये बताइए कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कंपनीज कितनी डेमोक्रेटिक हैं और इनके अपने कारोबारी मॉनेटरी जो बेनिफिट्स हैं वो कितना असरअंदाज होते हैं इनके तरीका कारोबार में। अनफॉर्चुनेटली जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोई डेमोक्रेटिक रवैये नज़र नहीं आते। उसके भी दो पहलू हैं, एक तो ये कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह वज़ा की जाती हैं वो ऑब्वियसली ये ज़्यादातर जो ग्लोबल नॉर्थ है उसके अंदर बेस्ड कंपनीज हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और उनके जो तौर तरीक़े हैं वो ऑफन जो दूसरी जो डेवलपिंग दुनिया है उसके साथ या कम अज़ कम उसकी जो लैंग्वेज है वो लोगों की समझ में नहीं आती। तो ये जो एक लिंग्विस्टिक हेजेमनी आप कह लें इसको, इसकी वजह से इनका इतलाक मुख्तलिफ, भले वो कम्युनिटी गाइडलाइन सेम ही हो, लेकिन जैसे जैसे मुल्क चेंज होता जाता है इन गाइडलाइंस का इतलाक, उनकी समझ बूझ अवाम के अंदर वो बड़ी तब्दील हो जाती है। और जो हम लोग हैं, जो यूजर्स हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं कि वो इन सारी ये जो पेचीदगियां हैं इसके बारे में डायरेक्टली बात कर सकें, कोई निगोशिएशन कर सकें। नतीजा तो नहीं होता है कि जो मार्केट्स बड़ी हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मामले में ले लें, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है एशिया की, तो ये जो मार्केट साइज है और जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो हमेशा ट्रम्प करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट बिजनेस है तो इंसानी हुकूक और बिजनेस के अंदर हमेशा जो जीत है वो बिजनेस की ही होती है। अमेरिका में 42 दिन बाद होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ में मिशिगन इंतहाई अहम रियासतों में से एक है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की इस रियासत में जीत ने उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। राय आमा के हालिया जायजे बताते हैं कि इस वक्त उनके हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को वहां बरतरी हासिल है। इस मरतबा वोटिंग कोरोना वायरस के साए तले भी होगी। आइए देखते हैं मिशिगन के वोटर्स जिनकी हिमायत दोनों उम्मीदवार हासिल करना चाह रहे हैं, वो इन इलेक्शंस के बारे में क्या सोच रहे हैं। मिशिगन के वोटर मिकी कुक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से खुश हैं। ट्रंप ने वही किया है जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, चाहे आपको वो शख्स पसंद हो या नहीं, वो मेहनत करता है। मैंने किसी और सियासी शख्सियत को कम से कम इस किस्म की कामयाबी हासिल करते नहीं देखा जो उन्होंने हासिल की है। आप इस शख्स को रोक नहीं सकते। अगरचे मिकी कुक सदर ट्रंप की इतनी हिमायत तो करते हैं कि उनकी एक रैली में शरीक भी हुए और वहाँ टी शर्ट्स भी फरोख्त की, लेकिन वो ये यकीन से नहीं कह सकते कि इंतखाबात में वोट डालेंगे या नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वोट की कोई हैसियत नहीं है और जो कुछ हो रहा है आप उससे तंग आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस सब का मकसद क्या है। We have an absentee ballot. हमारे पास डाक से वोट डालने की सहूलत है, तो शायद हम इसी तरीके से वोट भेजेंगे। A drop box. ब्रेंट स्ले एक रिटायर्ड शहरी हैं और जो बाइडन के हामी हैं।
साबिक नायब सदर मिशिगन में जोरों शोर से इलेक्शन की वर्चुअल मुहिम चला रहे हैं। ब्रेंट स्ले का मानना है कि 2016 में हिलरी क्लिंटन की निस्बत आज जो बाइडन ज्यादा मकबूल हैं। There was not great enthusiasm. हिलरी क्लिंटन के लिए इतना जोशो खरोश नहीं था। बर्नी सैंडर्स ने प्राइमरी इंतखाब में उन्हें मिशिगन में हरा दिया था और इससे बहुत कुछ जाहिर होता है। मेरा ख्याल है कि मिशिगन एक वाज़े लिबरल रियासत नहीं है, इसलिए वहाँ जो बाइडन के लिए जोश काफी ज्यादा है। डॉक्टर महमूद अल हदीदी मिशिगन के एक अस्पताल में काम करते हैं जहां उन्होंने कोविड-19 के बहुत से मरीजों का इलाज किया है। उन्होंने 2016 में हिलरी क्लिंटन की हिमायत की थी और 2018 में वो रियासत की मौजूदा गवर्नर डेमोक्रेटिक ग्रेचन वेटमर के भी हामी रह चुके हैं। ये कह सकता हूँ कि मैंने पिछले इलेक्शन साइकिल में बहुत से डेमोक्रेट्स की हिमायत की है, लेकिन अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। हो सकता है मैं इस बार ट्रंप के लिए वोट डालूं। कोई भी फैसला करने से पहले डॉक्टर अल हदीदी जो बाइडन की जानिब से मिशिगन की मुसलमान कम्युनिटी को दी जाने वाली तवज्जो को जांचना चाहते हैं और हो सकता है कि इसके बाद भी वो किसी उम्मीदवार को वोट ना दें। यहाँ 1 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं जो नताइज का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं और मुझे लगता है कि हमें इस बात का एहसास है और हुक्काम को भी ये मालूम है। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया था। किसी भी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के लिए 1996 के बाद रियासत में ये पहली कामयाबी थी। आम हालात में हम वोट डालने वालों की तादाद में इजाफे की तवक्को करते हैं, लेकिन मिशिगन में 2012 के मुकाबले में 2016 में 2 लाख वोट कम डले थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मुंसलिक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर माइकल ट्रॉगट के मुताबिक ये कमी ज्यादातर रियासत के बड़े शहर डेट्रॉइट और आसपास के इलाकों में थी। ये वो जगह है जहां ज्यादातर सियाफाम वोटर रहते हैं। कम वोट डालने की वजह से सदर ट्रंप 45 लाख वोटर्स की रियासत में 10,700 की बढ़तरी लेकर कामयाब हो गए थे। डेमोक्रेट्स 2016 की तरह अब की बार रिपब्लिकन्स को खामोशी से इस तरह बढ़तरी हासिल नहीं करने देंगे। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एल्विन टेलरी कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वबा के दौरान कितने वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकलेंगे या डाक के जरिए पहले ही वोट डाल देंगे। लोगों ने बाहर निकलकर खुद वोट डालने का इरादा जाहिर किया है, लेकिन मसला उस दबाव का है जिसका उन्हें सामना होगा। मसलन दिहाड़ीदार लोग जिनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें अगर 5 से 6 घंटे कतार में इंतजार करना पड़ा तो शायद वो वोट ना ही डालना चाहें। ट्रंप के हामी मिकी कुक कहते हैं कि वो खुद जाकर वोट देने का सोच रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कतार में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा फैसला ये नहीं कि वो किसे वोट करेंगे, बल्कि किसी पछतावे से बचना है। मेरा ख्याल है कि वोट डालना बेहतर है बजाय ये कहने के कि मैंने कुछ नहीं किया। बहुत से माहिरीन की नज़र में 2020 के सदारती इंतखाबात तारीखी होंगे। सिर्फ जो बाइडन और सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ही नहीं, बल्कि इस बार अमरीकी कांग्रेस की 535 नशिस्तों में से 51 पर मुकाबला सिर्फ खवातीन के दरमियान होगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2018 में 33 ऐसे मुकाबले हुए थे, जो कि उस वक्त एक रिकॉर्ड था। अमेरिका में खवातीन को वोट डालने का हक मिले अब 100 साल हो गए हैं। सियासत में खवातीन के लिए सिनफी बरादरी का सफ़र आगे कैसे बढ़ रहा है, देखते हैं नुकबत मलिक की इस रिपोर्ट में। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपने 46वें सदर को मुंतखब करने की तैयारी में है, अमेरिकी खवातीन इन्हें मिलने वाले वोट के हक की 100 साला तकरीबात मना रही हैं। 1920 में अमेरिकी आइन में 19वीं तरमीम के तहत खवातीन को ये हक मिला था। रिपब्लिकन पार्टी के लिए खवातीन को अमली सियासत में मदद देने वाली तंजीम रिपब्लिकन वुमेन फॉर प्रोग्रेस की CEO एरियल हिल डेविस कहती हैं कि इसके पीछे 70 साल से ज्यादा अरसे की जद्दोजहद शामिल थी। मेरे लिए 19वीं तरमीम इस बात की याद दहानी है कि मैं अपने वोट के हक को गैर संजीदगी से नहीं ले सकती। इस मुल्क में वोट डालने की अहल होना एक इम्तियाजी हक है, लेकिन ये वो हक है जिसे खवातीन के लिए और खुद खवातीन ने लड़कर हासिल किया। 2018 में मुंतखब होने वाली 116वीं अमरीकी कांग्रेस में 127 खवातीन रुकन मुंतखब हुई, जो एक रिकॉर्ड था। बारबरा ली फाउंडेशन से मुंसलिक अमांडा हंटर के मुताबिक अमरीका में अमली सियासत में खवातीन के लिए ये खुश आइंद बात है। हमने गुज़िश्ता कई सालों में अमेरिका में बहुत तेज़ी से तब्दीली आती देखी है। जब आप कांग्रेस में मुंतखब होने वाली खवातीन की इस रिकॉर्ड तादाद को देखें जिसने इंतखाबात में हिस्सा लिया, ये हकीकत कि इस साल के शुरू में प्राइमरी डिबेट स्टेज पर कई खवातीन और गैर सफ़ेद फाम मर्द उम्मीदवार मौजूद थे।
اور کسی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے نائب صدارت کے لیے 12 سالوں میں پہلی خاتون اور تاریخ میں پہلی سیاہ فام خاتون امیدوار کی نامزدگی، یہ سب ترقی کے آثار ہیں۔ pick on a major party presidential ticket. Those are all signs of progress. کانگریس میں موجود خواتین ارکان کی اکثریت کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے۔ ایریل ہل ڈیوس کی نظر میں ریپبلکن پارٹی اور اس کے حامیوں میں پائے جانے والے قدامت پسند نظریات کے باعث اس جماعت سے نسبتاً کم خواتین سیاست میں قدم رکھتی ہیں، اور خواتین کی شمولیت کے حوالے سے دونوں جماعتوں کے درمیان اس فرق کو ختم کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ So I would say for women on the Republican side to actually build the infrastructure and pipeline, we're probably 20 years behind. I think میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو ریپبلکن پارٹی کے نظام کے اندر جگہ بنانے میں ابھی 20 سال اور لگیں گے۔ ریپبلکن پارٹی کی ایسی تشکیلیں نو کرنا کہ زیادہ لوگ، خاص طور سے خواتین، اس جانب زیادہ متوجہ ہوں، یہ کام شاید فوری طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں پارٹی کے موجودہ نظام میں کچھ اصلاحات کرتے ہوئے بہت سا کام کرنا پڑے گا۔ some of the women we've lost, in the next 4 years or so. امانڈا ہنٹر کہتی ہیں کہ پدر شاہی سوچ بھی خواتین کے راستے کی دیوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی خواتین آگے آنا ممکن نہیں سمجھتی اور انہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے مردوں کے مقابلے میں زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ For hundreds of years in this country, politics has been dominated by older, straight, white men. اس ملک میں کئی سو سالوں سے سیاست میں سفید فام مردوں کی اجارہ داری جاری رہی ہے، اور ہم نے اپنی سالوں کی تحقیق میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ووٹر ناپسندیدہ مرد امیدوار کو بھی ووٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اسے اہل سمجھا جاتا ہے، مگر ووٹر کبھی اس خاتون کو ووٹ نہیں کرتے جسے وہ ناپسند کرتے ہوں۔ اس لیے خواتین کو بڑے سرکاری عہدوں کے لیے خود کو کئی طریقوں سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ Show that they can get results. اس سال امریکہ میں سرکاری عہدوں پر منتخب ہونے کے لیے 529 خواتین سامنے آئی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے، اور ماہرین کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست میں حصہ لینے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی انتخابات کے حوالے سے اہم اور منفرد معلومات کے لیے اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پہ آ سکتے ہیں، facebook.com/VOA اردو۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ اس سال کا مانسون کراچی کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ اگست کی ریکارڈ بارشوں میں شہر ہی ڈوب گیا، پھر چاہے کوئی بستی ہو یا پوش علاقہ، سبھی جگہ تباہی کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ بارشیں تو چلی گئیں، لیکن اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی زندگی معمول کی طرف نہیں لوٹ پائی۔ سدرا ڈار ہمیں ملوا رہی ہیں ان خاندانوں سے جو اپنے گھروں کو پھر سے رہنے کے قابل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں اس برس ہونے والی ریکارڈ بارشوں نے شہر میں بسنے والے ہر طبقے کے حوصلے کو خوب آزمایا۔ اسکول ٹیچر ہینا یوسف کوٹ کی رہائشی ہیں۔ یہ پسماندہ علاقہ بارشوں کے باعث کئی دن تک زیر آب رہا اور لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ بارش کا پانی تو اتر گیا ہے، لیکن ہینا کی زندگی بہت بدل چکی ہے۔ اور ایک عورت کو پتا ہوتا ہے کہ گھر بنانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گھر عورت ہی بناتی ہے، اور جب اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز خراب ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کافی دن تک تو مجھ سے کچھ کھایا پیا نہیں گیا۔ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا پریشان تھی کہ میں کس طریقے سے، دروازے خراب ہو گئے پانی میں، ہر چیز الیکٹرانک ہر چیز میری خراب ہو گئی ہے۔ میرے سارے کپڑے پہننے کے میرے بچی کے جو الماری میں تھے وہ زنگ لگ گئے۔ لیکن نیا ناظم آباد کا رہائشی سنوبر خاندان اب بھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکا۔ کئی سالوں کی محنت سے بنایا ان کا آشیانہ اس وقت رہنے کے قابل نہیں۔ جو ہم نے اپنے گھر کا حال دیکھا کہ اس میں بے تحاشا، یہ گھر تو لگ ہی نہیں رہا تھا، لگ رہا تھا یہ کوئی گندا نالا ہے۔ اس وقت پھر ہم نے اس کی صفائی کی ہے، بہت ساری چیزوں کو سمیٹا ہے، کچھ ہم نے پھینک دی ہیں، ظاہر وہ ناقابل استعمال ہیں، ناپاک ہو گئی، ہمیں اپنے میٹرس پھینک دیے، کپڑے، بستر جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ واش نہیں ہو سکتے تھے، وہ سب ضائع ہو گئے۔ مور دین 10 lakhs ہو گیا نقصان ہمارا۔ یہ میں نے تو سوچا کہ شاید نہ کریں ہم دوبارہ اس کو، کہ ویل کیپ آن لیونگ لائک دس جیسا بھی ہے، کیونکہ وہ دوبارہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ شہر کا کوئی حصہ نہیں جہاں بارشوں سے تباہی نہ ہوئی ہو۔ ملک کی سب سے بڑی اور مہنگی ہاؤسنگ اسکیم DHA میں بھی لوگ بے بسی سے اپنا نقصان ہوتا دیکھتے رہے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔
कराची में होने वाली मानसून की बारिशों को अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके सबब होने वाली तबाही के आसार अब भी दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब इस बारिश से जहां हर तबके को माली नुकसान उठाना पड़ा, वहीं ज़हनी अज़ियत इस बात की भी है कि क्या इस नुकसान का अजाला मुमकिन हो पाएगा। तबाहकुन बारिशों के बाद सूबाई और विफाकी हुकूमत को एक साथ बैठना तो पड़ा, लेकिन जिस पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया उससे शहरी अपना नुकसान पूरा करने में किसी मदद की तवक्का नहीं रख सकते। जो कराची का पैकेज है वो लोगों का जो ज़ाती नुकसान हुआ है उसके हवाले से नहीं है, वो कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है, उसके लिए वो 1100 अरब रुपए का पैकेज है। जो टैक्सेस हैं उसके अंदर अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अगर माली नुकसान लोगों को पहुंचा है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास तो एडिशनल रिसोर्सेज नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। सिंध हुकूमत वफाक के ताउन से अब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम करेगी, लेकिन जो नुकसान शहरियों को उठाना पड़ा है उसे देखकर लगता है कि शायद अगले कई बरस आसमान पर बादल देखकर यही दुआ करते गुजरे कि बारिश ना ही बरसे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के तालीमी इदारे महीनों बंद रहने के बाद मरहलावार खुल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें अपनी मदद आपके जज्बे के तहत सड़क किनारे तालीम दी जा रही थी। कोरोना वायरस की वबा से पहले लाहौर में कई समाजी कारकुन और रज़ाकार कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों के पास जाकर उन्हें तालीम दे रहे थे, लेकिन उन उस्ताज़ा का कहना है कि आलमी वबा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सूरत हाल की एक झलक जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट से। कोरोना से पहले तो माशाल्लाह ये जगह फ्लरिश कर रही थी। हम लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी गए थे, पेरेंट्स का हमारे पर काफ़ी ट्रस्ट था, तो वो बहुत खुश होकर बच्चे भेज रहे थे और नंबर बढ़ रहे थे, बल्कि इनफैक्ट और ज़्यादा क्लासेस की डिमांड भी हो रही थी, क्योंकि स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है, तो हम लोग नहीं आ सक रहे हैं दोबारा वापस। लेकिन हमने उसको इनके साथ इंटरेक्शन हमने अपना कंटिन्यू रखा है। लेकिन हुआ ये है कि कोरोना के बीच में बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो चली गई हैं, तो डिस्पर्स हो गए हैं। जिन बच्चों को हम लेके चल रहे थे वो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी स्कैटर हो गए हैं। मैंने 3 साल पहले यहाँ पर स्कूल बनाया था, घरों में जा के पेरेंट्स को मोटिवेट किया, बहुत मतलब मान नहीं रहे थे कि जो सर ना 80 पढ़े जी ना साढ़े बच्चे पढ़ने, ये उनका जवाब था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मोटिवेट किया, तो वो माशाल्लाह अब 120 बच्चे हैं मेरे पास। सुबह और शाम में मैं 2 टाइम स्कूल लगाता हूँ, और सेकेंड टाइम का ऑप्शन जो है वो जो बच्चियाँ कोठियों पर जाती हैं काम करने, उनके लिए सेकेंड टाइम का ऑप्शन है। कोरोना के दिनों में भी मैं घरों में आके बाकायदा इनके झुग्गियों में आके बच्चों को मैं उनका सबक सुनता था, उनकी कॉपियाँ चेक करता था, उनको होमवर्क देता था। ज़्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ पे स्ट्रीट बेगर्स हैं। अब वो भी हम लोगों के एक एजेंडा में था कि पहले हम इनको थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस विन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी भी हम इखलाकी तरबियत भी करेंगे ताकि ये बेगरिंग से निकल जाएँ। और एक बहुत ज़रूरी है कि हम इनके लिए एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। सो वो सब कुछ भी हमारे जहन में था, और ज़ाहिर बात है वो फिर कोरोना की वजह से अब हमें जो ब्रेक आया है, मेरे ख्याल में वो पिछले एफर्ट तो हमारे सारे लॉस्ट, अब दोबारा से हमें उसके ऊपर एक नए सिरे से काम करना पड़ेगा। कोरोना की वजह से सर आ नहीं सकते और हमें पढ़ा नहीं सकते। हमें ये डर लगता है कहीं हम पढ़ाई में पीछे ना रह जाएं। कोरोना की वजह से ना 5 महीने हो गए स्कूल बंद पड़ा है, तो यहाँ पर मैंने ये जगह तो LDA की थी, मैंने यहाँ पर स्कूल उनसे पूछा था, मैंने परमिशन लेके यहाँ पर मैंने कहा सर मैं कोई कब्ज़ा नहीं कर रहा, मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना है, जब आपका प्लॉट सेल आउट हो जाएगा मैं कोई अपना अरेंज कर लूँगा। उनका एक ही सवाल होता है, मैडम आप वापस कब आओगी? हम फिर इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा ये रिलैक्स हो, लॉकडाउन वगैरह और SOPs के साथ हम फॉलो करेंगे, चल आएंगे। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।